Good day guys, gamay nga pisa para sa tong Inmax kamera. Mo ba no panabot padulong pa basig karon mabot ko tong order nga para to sa crankcase cover. Wa lang pang low budget lang. Untay kwarta lain kanilang sa for the meantime. No budget pa man. Good na for daily use. Di ba? Natay ka ng pulley set. Ayan, nasa tay. Ano? Yung lining. Check na to. Okay, not bad. Gamay nga pisa, pang low budget lang. For daily use only. Then, natay pa doon nga kuan. Para sa atong crankcase cover. Palong na to karon, karon to maabot. Paabot lang ta to. Then salpa ka na. All right.